Vamos, vamos, vamos. No puede ser. ¿Qué pasó? No, perdón, no cerré mi micrófono, discúlpame, perdón. Ok. I have the problem. Ok. Sí. ¿Listo? Todos están dentro. Ok. Ok, comenzamos. ¿Les parece? Comenzamos con Beatriz. Entonces, voy a dar clic a grabar. ¿Ok? Ok, ok. Let's go. Okay. And now, Beatriz. Okay. Yes. Yes. Start. Okay. Okay. Well, it's an honor for me to coordinate this panel of three renowned researchers in history: Ademir Gebara, as a historian, Adrian Inching, sociologist and a doctor in social history, and Fred Spear with a background in anthropology and biochemistry and Greek history. Well, the panel deals with epidemics and longevity. It's based on the book of Plagas and Peoples by William McNeill. The great challenge of this panel is to discuss this topic in the light of Norbert Elias' theory, and the related discussion with Joop Guzman. Fred has a lot of experience, Adrian too, with this subject, and they were talking about something very unique that we are living, is the war of the survival of microorganisms and human beings, and the ability of this mutate to find hosts, and we as a complex being and having as advantage the intelligence, the creativity, interdependence, the history to help us change the balance of the disease in favor of humans. These are current issues that we are living now with the COVID-19. It's a, well, now we're going to open the presentations. First, Fred, then Adrian and Ademir. I would like to tell you that many times Ademir has to change to move because he had a knee surgery. So sometimes he's going to close the window, but he's going to be present. Okay, well, the floor is open. Bueno, quiero comenzar. Voy a hablar castellano, porque la organización me pidió hacerlo y a mí me gusta mucho hablar su lindo idioma. Y quiero comenzar a agradecer a la organización por su linda y honorífica invitación y también a la audiencia por su linda presencia. Pues quiero comenzar con mi presentación, pero dice ahora mi computadora me cuenta, Diego, que no se puede compartir la pantalla porque no funciona la opción y tú tienes que cambiar algo. Ahora sí. Ya viene. A ver. A ver, ¿qué hace? Ya, ahí está. Bueno, mi presentación va a tratar de una perspectiva personal, es decir, mis propias experiencias con este gran historiador, no porque a mí me gusta tanto hablar sobre mi propia persona, sino porque ha sido muy importante para el desarrollo de mi conocimiento, mis pensamientos y tal vez para él también. Y esto voy a demostrar ahora.
Pues le conocí a William McNeill en noviembre de 1992 a través de un simposio, Juego y Civilización, que se organizó aquí en Ámsterdam. Y era la ocasión de presentar el libro de Johan Goudsblom, que la gente conoce el ambiente de Norbert Elias, seguramente conoce su nombre, su persona. Y es el libro titulado Fuego y Civilización, como ha sido traducido más después. Y habían invitado a William McNeill a comentar sobre este libro. Y aquí se ve haciendo su presentación entonces. Lo ve también en una discusión con Johan Goudsblom y Abraham de Swan. Pues a mí van preguntar o comentar sobre el comentario de William McNeill y bueno, no sabía qué iba a hacer, entonces, ¿qué hacer? Pues 2 meses antes le escribí una carta, entonces no hubo correo electrónico todavía y le pregunté qué iba a decir y recibí esta respuesta, su carta diciendo que no sabía tampoco porque no había recibido el libro y teníamos que esperar hasta que llegue a Ámsterdam y bueno, no me ofreció suficiente tiempo, pues, ¿qué hacer? Y decidí presentar una pequeña charla sobre generalidades, básicamente sobre la historia de largo alcance, pero al parecer a él le gustó, aunque al momento de dictar esta charlita no me di cuenta de eso. Así comenzó nuestra relación personal y después hicimos una entrevista con él junto con mi colega Jan-Willem Gerritsen, que falleció muy lamentablemente hace muchos años por causa de un accidente de tráfico. Y saqué aquella foto y también él generosamente autografió mi copia del libro Plagas y Pueblos en inglés. Entonces, así comenzó nuestra relación. También hace 5 o 6 semanas había defendido mi tesis de grado sobre la historia de la religión y política en el Perú, una historia de largo alcance, pues, en Ámsterdam, en esta fecha bastante significativa, como pueden observar, y en este estudio también jugó un papel el libro Plagas y Pueblos, y por eso tenía aquella copia. Bueno, decidí ser un poco atrevido y le regalé una copia de este libro, de esta ponencia a William McNeill, no esperando mucho, pero después de 2 semanas recibí una carta de él que lo había leído y le ha gustado realmente mucho y si necesitaría una recomendación, lo haría con mucho gusto. Bueno, obviamente escribí una carta pidiendo una tal recomendación y recibí una carta que solo se recibe una vez en la vida con una recomendación tan buena que me cambió la vida y me ayudó mucho para que se publique mi libro en un editorial aquí en Amsterdam. Entonces, su apoyo muy generoso me ayudó a hacerlo. Y en aquel momento ya habíamos comenzado nuestra iniciativa de un curso multidisciplinar de gran historia que fue inspirado por las ideas del historiador David Christian en Australia. Y lo hicimos Johan Goudsblom y yo juntos. Y se puede apreciarnos en la foto de 1995. Y reflexionando sobre este curso me di cuenta que se puede tal vez ver una estructura en la historia y escribí un ensayo sobre eso que no tuvo mucho éxito aquí, pero lo
él lo leo también, William McNeill, y otra vez recibí un apoyo gigantesco por parte de él, pues me permitió permitir aquel libro también. En el año 1996 recibió aquí en Amsterdam el premio Erasmus, que es un premio de una fundación vinculada con la Casa Real. Aquí se ve William McNeill junto con la reina anterior y la reina del momento. Y él muy generosamente obsequió la mitad del dinero vinculado con el premio a nuestra iniciativa. Realmente un gesto muy, muy generoso. Otra vez. Y también dictó una charla en nuestro curso diciendo básicamente que este proyecto de gran historia para él era básicamente, tal vez el desarrollo más significativo de este momento en los años 90. Bueno, también le visité 2 veces en su casa en los Estados Unidos, en Coburg, en Connecticut. La primera vez en el año 2005. Aquí se puede apreciarlo cultivando papas y hortalizas en su huerto, porque él pensó que combinando el trabajo de mano con sus estudios era la mejor manera de hacerlo. Y aquí se lo ve en su despacho. Y siempre él me está urgiendo escribir mi gran libro también. Año tras año, ¿no? Con aquella mirada, pues. Y en 2011, cuando ha sido publicado mi libro sobre la gran historia, no sé si es un gran libro o no, pero le visité otra vez y había dedicado este libro a él por su apoyo tan generoso y su interés tan grande. Y teníamos una relación personal realmente muy buena. También hemos intercambiado cartas, 20 años, esta es la colección de cartas que tengo por parte de él. Nunca hemos escrito correos electrónicos, pero cartas sí, por 20 años, intercambiando ideas, ¿no? También opiniones sobre lo que estaba pasando en el mundo, todo eso. Pues me ha ayudado realmente mucho formarme como historiador de gran escala y todavía le veo a él como mi gran ejemplo y mi patrono, se puede decir. Sin él no habría estado a donde estoy ahora. También ha recibido un premio por parte del presidente Obama el año anterior. Aquí se ve demostrando a mí el premio. Interesante. Pero así me acuerdo lo mejor, ¿no? Siempre argumentando, buscando las mejores miradas del presente y del pasado, sin prestigio, sin nada que defender, solo buscando las mejores maneras de mirar la historia. Y la última foto que recibí es de 2015, cuando él recibió la segunda edición de mi libro. Es ya a la edad de 97 años, pues bastante avanzada su edad, y muy desgraciadamente, muy lamentablemente, falleció el año después. Bueno, ustedes tal vez saben que su gran libro es el libro The Rise of the West, publicado en 63 y traducido en castellano en 69. Y como parte de este libro, tenemos cosas que
a él ocurrieron como ser importante, pero no tuvo tiempo para ni espacio para elaborarlo en su libro Historia Mundial. En el libro Plagas y Pueblos, primeramente publicado en inglés, obviamente, pero después traducido en castellano. Y él dice mismo en su libro que un tema realmente importante es el problema de encontrar comida para gente, ¿no? Y evitar yéndose comida. Es su problema fundamental, ¿no? Y es lo que hacen los microorganismos que quieren comernos, ¿no? Y no podemos comer normalmente microorganismos, comemos otros organismos. Pero ese es el problema fundamental y así se desarrolla su tesis en el libro, que yo no voy a elaborar ahora, sino voy a preguntar, a ver qué hace, qué se puede decir desde la perspectiva de una mirada un poco más larga, diríamos una mirada de gran historia sobre este tema y también sobre el tema de este simposio, la sociología de Norbert Elias. ¿Qué se puede decir? Y no puedo decir mucho porque me falta tiempo, pero algunas observaciones puede hacer. Primero se puede mirar a nuestra tierra, nuestra Pachamama, como dice mi compadre en el Perú andina, en su whisky runasi, su dulce quechua, ¿no? Nuestra madre tierra, aquí lo observamos, y recibe la energía principal del sol. Es importante porque este es lo que empuja, ¿no? Alimenta a toda la vida, a casi toda la vida que existe. Entonces, cuando pensamos en la biosfera, esta capa relativamente estrecha encima de este globo, es nuestra Tierra, puede decir que esta biosfera puede verlo como una pirámide trófica, es decir, que las plantas verdes se alimentan con energía solar y todos los animales se alimentan de las plantas y se alimentan entre ellos. Entonces se forma una pirámide trófica con muchas interdependencias en ese sentido, no solamente alimentándose, sino también forman otras formas de interdependencias y tienen muchos efectos emergentes. Y este es básicamente lo que forma la biosfera. Así se puede conceptualizar la historia de la biosfera en términos muy generales. Entonces puede preguntar, ¿qué pasa con la gente? Se puede decir que hasta cierta medida, hace unos millones de años, comienzan a escapar la gente humana de la pirámide trófica y comienzan a dominarlo. Es decir, domesticar las especies que les gusta e intentar eliminar las especies que no les gustan tanto. Y haciendo eso se forma también, puede decir, una pirámide trófica. Es decir, que hay mucha gente que trabaja en el campo y otra gente se alimenta de su trabajo y así formando otra pirámide trófica, y este se puede decir es el campo de la sociología de Norbert Elias. Y explicándolo así, también se nota inmediatamente que en la sociología de Norbert Elias no ha sido prestado mucha atención a aquellas relaciones que son fundamentales. Sí hay cierta atención, pero hay más atención, a mí me parece, a otras formas de comportar, otras clases de independencia o otros aspectos de estas interdependencias. Entonces yo creo que es un reto, un desafío
para la sociología de nuevas ideas y la gente que lo practica, incorporar este pensamiento y tal vez también incorporar el pensamiento, la idea que vivimos en una biosfera y que somos parte de eso. Y tal vez hay que darlo en cuenta. Y bueno, ahora con la pandemia, se puede decir que otra vez escapa un organismo, un virus en este caso, que está buscando su comida, ¿no? Y no encontrando en nosotros. Y otra vez estamos en este proceso que hay que encontrar comida y evitar volviéndose en comida. Y ese es el problema fundamental que estamos enfrentando en todo el mundo, cada país en su manera, pero es el problema fundamental. Bueno, se podría decir mucho más sobre todos estos temas, pero yo espero que con lo que he dicho ya puede ser suficiente para entrar en conversaciones después de las siguientes dos charlas. Entonces les agradezco mucho por su linda atención y paso el espacio al próximo. Ya doy paso. Ya se puede abrir los micrófonos. The next is Adrian, please. Continue it. Okay, now it's not on. Okay. Okay. Thank you very much, Fred. It's a wonderful presentation. And then for us to know more about a big history. It's something new. I don't know in Colombia, but for me it was new. I read a lot of your sites and websites to try to understand. It's wonderful. Thank you very much. Well, the next one is Adrian, and you have the floor. Okay, thank you. Yes, thank you, Fred, for the very personal recollections on William H. McNeill. I wasn't aware about your close connection you have, and very impressive to see his private life. Just before I speak about the book itself, I just want to say something in general on this meeting. I'm very happy to be here, to have this very first online Norbert Elias conference in the history of the Norbert Elias Foundation, so to say. And I'm very grateful to the organizers from Colombia to make this possible, to come together. Without this pandemic, we all wouldn't be meeting online. We wouldn't be meeting in person in Bogota, for which I very looked forward this year. And this year has been very uncommon, a very uncommon year for all of us, I presume. I just want to speak about two important events which make this year especially uncommon. First of all, we had the very sad event of the death of Joop Goudsbloem early this year. And Fred had in his presentation, he was his doctoral supervisor, and Joop has been a very valued person of our community for all the time. And you have mentioned his book on the fire and civilization. And I just want to mention him because it's a huge loss for
all of us. It's for intellectually as a human being, and of course he is very much missed. And I felt it very tragedy that his funeral was his family only, because of the quarantine. Nobody of us could go to the funeral, and I hope we can have a memory meeting of Joop in the future. It's very much a goal of me, and I think most members of the Nobel Lies Foundation, to make it possible that we have a memory meeting of Joop Goudsblom this year. And the other point we had as Nobel Lies Foundation this year is the third annual of the death of Norbert Elias. We had planned a meeting in Bielefeld where Norbert Elias was for some period of time, and we had planned this very close to the time of his death in August, but of course we had to cancel it very early. Also, this is an important event which has happened this year, and we don't want to forget about this. On the other hand, it's quite good to see that Norbert Elias is still read, it's still observed by so many people. I see now we are nearly 50 people in this conference discussing it right now, and in total about 400 people discussing Norbert Elias thinking. And it's a great achievement, if you can say, as an academic thinker after all these years, my thinking is still relevant for people after decades when I have passed away. But this is just the remarks I wanted to say in general about this meeting. I have also read the book by William H. McNeill, and I think it's a very interesting volume. It's a book published first in 1976, so it's nearly half a century old. And I think it appeals very much to the current situation as well. It shows very much how world history is something that is that remains relevant. It's still relevant, the book, after such a period, and especially facing to what happens in the current world. The book in its whole is about the relation of mankind and plagues, and how human beings and plagues have encountered each other in the dawn of mankind, when they were still in tribes living, and how this continued relation has entered the 20th century. He describes in the book the whole history of mankind as being influenced by plagues. And I think there are several aspects of the book which are very controversial, and which in specific details might be seen as outdated. We know, of course, nowadays in 2020, much more about being ill, about infection spreaders than he knew in the 1970s. However, in its total, he pointed very good out. And Fred had this in his presentation, that the whole history of us humans is a fight of survival, of fighting forces against us. And the book is very clearly illustrating it, and he says there's a macro level of predators, and there's a micro level which hadn't been much observed by human beings until the very last centuries. So people were always fighting against microorganisms for all the time of this existence, and it has become a much more important part over the last thousands of years in our mind, but it has always been there. And he begins very early in the tribe people, how they had to fight their way out of Africa, out of very rough circumstances of living together, conditions in which human beings were living among animals, fighting against bigger predators like lions or bears. And he continues in saying
was for them, for people of this time, it was a relief to go to the north. Mankind who comes from a very warm area of the world, in this part of the world, Northern Africa, they got to the northern part of Europe, and they suddenly learned there is not so much virus, there is not so much influence by microorganisms, which gave them a huge advantage of spreading out further, of leaving back their natural habits. And this was an advantage for mankind as a rule, that people who came to a new area in the world could escape the permanent fight against diseases. They could leave them behind because viruses were not able to survive in cold areas. They had not entered the same parts of where human beings could go. People could apply the fire, they could apply fur, and thereby sustain in a cold area, which was not so evil for the viruses which they had in Africa originally. And over this course, mankind was spreading out. That's one central thesis of William H. McNeill, into 4 disease pools, as he called it. There were fruitful areas in which human beings were able to settle down. This were, for instance, the China area. People were settling in the China and the area around the rivers. The people were settling down in India. They were settling down in Mesopotamia, and they were settling in the Mediterranean. And these were 4 areas which were exceptionally fruitful, where they could settle down, have agriculture, where they could establish a culture and living together, and growing human population density. And this human density was, on one hand, was nice to have it to achieve some population growth. However, he then describes how diseases, how viruses found their ways into civilization, into this living together of people. While when people were tribes and where they were nomads, they had not so much infections, as he argues, as they had when they lived together in a civilized way. Because when they lived together in a civilized way, they were more static, so they could be targeted by viruses. They were in closer proximity, so each person could infect other people. And that's how in these 4 areas of the mankind, diseases could develop further. And he explains this Augustinian plague, where in the 3rd century in Rome, they had a big impact on the Roman Empire, on the population. He explains it on plagues in India and in China, where people were heavily affected for their time. And he explains how suddenly these 4 plague pools, in which several plagues were established, exchanged plagues among them when the Silk Road was established, when trade began between the different parts of human settling. And long story short, McNeill explains a lot how one plague traveled to the other 4 pools, and how in time given between Europe and China and the areas in between, people until the 12th century, after the birth of Christ, shared the same diseases, became ill at the very same time, and how they had to adapt to these specific conditions. At this point, he says, it has been stable. In the early modern times, then there was a sudden shift of disease exchanges, as we know, because then maritime trade, the discovery of the world began. People were now
traveling long distances by ship. So the exchange of viruses, of pestilence, became much more intense. We have the pestilence now spreading out to various regions of Europe, and he had some speculations where it was picked up in Africa or whatever. And the severe impact of the infection pools of the mankind came on America. When America was discovered, the European people who went there by ship brought their own diseases with them. And these diseases, to which people in Eurasia had all the chance to adapt to over the span of several thousand years, or for 1,000 years, suddenly sprung over to America. And that's, I think it's a central thesis of William McNeill in the book, to say that the American societies of the Mayas, of the Aztecs, they had no resistance. They were not beaten by military force, but by the smallpox and other viruses in following them, in a hefty reduction of population of nearly 90% of people died, and also it was very destructive on their morale. The people saw dying their family, dying their friends. They found no answer in their beliefs, as America has been, according to McNeill, much not been affected by viruses, not by the serious disease. And in this situation, it was very easy to colonize America for European people, and it became for them the possibility to adapt also their culture to this new society. People who had suffered that much, who were weakened, who had lost their relatives, could take over the new beliefs in Christian gods and the new emperors of the Spanish king, for example, and adapt to the society. So that's how he cumulates in his book, to say that the essence of American colonization is very much because of plagues. And I think that's a very interesting thesis, to say there has been foremost the decisive reason of plagues, and not so much factors within human society. And in the conclusion, when he speaks about medicine, he says it's an advantage which is carried by people who have plagues, that they have a disease pool which they can apply to other societies, which they are able to resist. They have some kind of infection, and he speaks a lot about childhood diseases. So if you encounter an infection in your childhood, you become immune, and you have no problem in your society, because kids get a disease very early in their life, and not so much people who are in a working population, which are needed for the society, for its maintaining. And when a new disease hits a society, it hits the whole society, including the working population, the mothers, and which also has devastating effects on the well-being of the economy, and of the possibilities to fight if there's a military threat. So that's what McNeill says in his book. And I thought a lot about what does this mean for us in the very current epidemic. I think it's quite obvious that we are now facing a new kind of epidemic, like it has happened to other civilizations before. We have the Roman civilization, which has hit hard. We have the
American civilizations which have been hit hard, and we have all the temporary affections of society by infections. And what I can judge, the COVID virus is not a temporary thing. As we see from the history, as we learn the history, most infections, most kinds of illness which came new to mankind, they didn't disappear. They did not diminish. There are some examples. He mentions in the book, for example, English sweating, which was a disease to England in the medieval times, and it was a disease we don't know which disease it is actually, as it disappeared about 30 or 40 years after its initial encounters with the British society. It wasn't there anymore, however, costing a lot of toll, as we have this kind of infections. However, in the kind of society we have nowadays, I can hardly imagine how such an influence like COVID will totally disappear, because there are so many niches of society, so many parts where it might survive for a longer period. We have always re-encounters of tuberculosis or pestilence in poorer regions of the world, in Africa or India, where it survives in small towns. And I presume we must, despite having hopefully of a kind by now, we must arrange that this kind of infections will survive for a longer period. This is, I think, one observation that we have to say. It's maybe at some point a civilized coexistence with this kind of living. Well, a virus is a living being. It's in existence, and we have to arrange with it by its own interest. The COVID virus, it's not lethal for most people. It affects our lives, and it will be a severe danger to lives. But if you look back to the SARS virus, which has been here much longer, which is also from the same virus type of coronaviruses, it was much more lethal and much more dangerous kind of virus. And I think the coronavirus, it's evolving a little further. It seems not to be as mortal as it had been last year. And it seems something to have found an ecological niche in which it can survive and harming us, but not to an extent where it's terrible. So I think this is something we can learn from looking at the big history, to quote Fred in his book, to say we have the big image of history, but we must adapt that there is now a new neighbor to mankind which will stay with us, and we have to find a way in which we can civilize the virus as part of our neighborhood, of our social neighborhood, to living forms on this planet. And I hope this rationalization, not having irrational fear of this danger, is something we can use for us to mentally prepare with scoping with the danger, like people 75 years ago had to adapt to the existence of the atomic bomb, which is still a big threat to mankind. But we can arrange living together despite having an atomic bomb. And I hope this permanent threat of coronavirus will stay. But let's discuss this together. And I think the next one of us speakers is Ademir, and I look very much forward to hear his thoughts. And I'm very glad to see you
again, Ademir, today. Oh, thank you, Adrian. It was very, very good. Yes, thank you very much. It was wonderful to hear you too. And then your thoughts and your consideration about these problems. And the book is that you all are talking. Okay, now we're going to have Ademir. You have the floor. You are on mute. Okay. Gracias. Ante todo, me gustaría decir nuevamente muchas gracias por la invitación. La satisfacción de estar, rever a distancia muchos amigos. Me recuerdo viejos amigos también. Participar de esta mesa con Adrian y Fred es algo también muy satisfactorio, porque si no me engano, con Freddy yo había hablado en Bélgica a respecto de la posibilidad de estar conosco en algún momento. Y con Adrian ya es un frecuentador bastante asiduo de nuestro simposio. Bien, cuando hubo la sugerencia de poner el libro de McNeill en grandes luces, esto es porque estábamos un poco preocupados con la posibilidad de muchos jóvenes estudiantes inevitablemente atraídos pelo tema de la pandemia, pudiesen adentrar a estos en un mínimo de indicación bibliográfica que les diese un solo seguro para ejercer su trabajo. Entonces me prendí un poco en pensar que estaba hablando con estudiantes jóvenes e indicando algunas conexiones que encontré entre McNeill y Godsblum, embora não tenha tido a felicidade que Fred tuvo de conocerlos los dos, trabajar en alguna medida con los dos. Certamente lo que fiz fue hacer las conexiones entre ellos a través de los libros que me son posibles acessar. Conocí personalmente Johann Godsblum, Job, en noviembre de 2000. Sin embargo, en 1999, recibí una copia debidamente firmada de su libro clásico, Fire and Civilization, que me fue entregue por Stephen McNeill, que a aquel momento venía para de un evento, de estos nuestros eventos en Brasil. Desde el año 2000, cuando conocí personalmente Job, mantuvimos una intensa amistad. Uno de nuestros temas favoritos giraba en torno de libros y autores. En cierto momento, ya con alguna seguridad de control de terreno, porque yo y María estaban en mi casa, pedí a ello apodo por el que lo llamaban, pedí a ello que me señalara algunos libros que le impresionaran, y entre ellos estaba Plagues and the Peoples de William McNeill. Un tiempo después de leer este libro, releí Fire and Civilization y algunas cuestiones que abordaré en el transcurso de esta exposición surgieron de las reflexiones suscitadas por ambas lecturas. En el libro de Job encontré un agradecimiento a las personas que sugirieron y comentaron su trabajo, que hicieron sugerencias sobre su trabajo. Entre ellos estaba
McNeill. También presenté en la bibliografía utilizada, además de Plagas and the Peoples, otros dos referencias a este autor. Con todo, en la introducción, encontramos el comentario de Jope que transcribo a continuación. La asignatura permite traspasar repetidamente las fronteras del conocimiento entre diferentes áreas. Como sociólogo, aprovecho los descubrimientos de la arqueología, la antropología, la historia, la psicología e incluso la biología e ecología. Me inspiré en el ejemplo de otros generalistas, como William H. McNeill, quien, como historiador, también exploró la dimensión ecológica de la vida humana, especialmente en Plagas and Peoples, un estudio en el campo de los cambios en las interrelaciones entre grupos humanos y diversas microparásitos. Obviamente, al recomendar libros para mi lectura, Hope también incluyó The Rise of the West, de McNeill, una obra impresionante y densa, lo que podríamos llamar de una historia de la civilización. Obviamente, las preguntas que plantean estas lecturas son múltiples, variadas y profundas. Sin embargo, para mí lo más emocionante sigue siendo comprender las conexiones entre McNeill y Goldblum y, por supuesto, tantas otras preocupaciones. En 2009, en una de las viajes de Jope y María Goldblum a Brasil, hablamos de Plagas and Pueblos. Plagas y Pueblos. Preguntado sobre mis impresiones de la lectura, comenté que vi muchas conexiones entre este libro y su Fuego y Civilización, tanto en términos de enfoque como de periodización. Argumenté que su perspectiva a largo plazo, portanto, la perspectiva de McNeill también, de Jope y de McNeill, era más completa que la de Elías, probablemente porque Elías no tenía interés en ampliar el alcance temporal de su obra, dadas las múltiples alternativas temáticas que resultaron de la obra El Proceso Civilizador. Alternativas temáticas estas que fueron ampliamente exploradas en sus libros posteriores. Jope me presentó un enorme conjunto de textos propios, entre ellos Salud Pública y El Proceso de Civilización, publicado en The Millbank Quarterly y utilizados recientemente en la reflexión de Tatiana Landin, ahora 2020, en honor a Goldblum, en la que analiza comportamientos y aspectos sobre el enfrentamiento de la pandemia COVID-19 en Brasil, destacando las propuestas de Elías sobre la génesis de las conductas higiénicas discutidas en el proceso civilizador. Bien, a partir de estas conversaciones y lectura agregadas por el excelente Mape Mundi, organizadas por Goldblum y De Vries, no me sorprendió encontrar evidencia de la notable presencia de McNeill en el fructífero ejercicio de pensamiento con Elías que Jope desarrolló creativamente. En la introducción de Plagas and Peoples, McNeill deja claro el objetivo y el tema de su libro, partiendo del impacto del encuentro entre españoles y aztecas, representado por Cortés y Montezuma, al inicio de la colonización de América. McNeill se plantea dos cuestionamientos fundamentales para la comprensión del objetivo del estudio en el que se centra. Por un lado, explicar cómo y cuándo algunos pueblos, en este caso los españoles, desarrollan su experiencia de convivencia con la enfermedad y, por otro lado, por qué los amerindios
no tenían enfermedad capaces de matar a los invasores españoles. No diría tanto cuanto las enfermedades de los invasores mataron los amerindios, pero algunos, al menos. En palabras de McNeill, vista de esta manera, a história mundial ofereceu vários paralelos com o que acontece nas Américas nos séculos XVI e XVII. Este livro descreve as linhas principais destes encontros fatídicos. Minhas conclusões surpreenderão muitos leitores, uma vez que acontecimentos pouco notados nas histórias tradicionais assumem importância central no meu relato. Isso ocorre porque os estudiosos, cujo trabalho foi garimpar fontes do passado, não foram sensíveis às possibilidades de mudanças importantes nos padrões das doenças infecciosas. Sigue adiante duas páginas em outro trecho. Este livro tem como objetivo trazer a história das doenças infecciosas para o reino da explicação histórica, mostrando como os diferentes padrões de circulação das doenças afetaram as questões relativas aos humanos, tanto na antiguidade quanto nos tempos modernos. E, um pouco mais adiante, ainda McNeill, embora dados estatísticos e clínicos que permitem uma definição mais precisa de quais infecções mataram quantas pessoas, quando e onde, sejam intangíveis em século XIX, quando se introduz o microscópio e a parafernália tecnológica que chega aos nossos dias em outra dimensão. Mesmo assim, ainda podemos observar grandes mudanças nos padrões de infecções pestilentas. Este, aliás, é o assunto deste livro. O argumento de McNeill continua afirmando que diferentes padrões de ocupação de los ecossistemas em diferentes regiões climáticas por nossos antepassados produziram escassez de recursos, da desaparição de espécies de caça, assim como o domínio de tecnologias, fogo, domesticação de plantas e animais, constituindo diferentes hábitats, criando múltiplos gradientes parasitários em las comunidades que se han constituído como pueblos, ciudades e civilizações. Tales patrones de ocupação espacial, prévios ao descobrimento do microscópio, desde quando se começaram a identificar os microparasitos, constituíam excelentes habitats para estes micro-organismos em grupos humanos. Como sabemos, este processo implicou o aislamento de Estados Unidos. Não. Acá está, há algo errado em la tradução. Como sabemos, este aislamento de América e de lo que estava sucedendo em Eurásia até certo ponto em África. É impossível traçar os limites en el desarrollo de diferentes mezclas de infecções hasta el ano 500 AC, antes de Cristo. Este equilíbrio, segundo McNeill, se modifica desde entonces até el año 1200 después de Cristo. Los comerciantes y misioneros islámicos penetraram em gran parte de África exactamente de la misma manera que outros comerciantes e misioneros muçulmanos vagaram por las estepes de Eurásia, presumivelmente com quase o mesmo efeito epidemiológico. O deserto de Saara constituye uma barreira natural que dificulta o contato entre o norte e o sul de África, e rapidamente formidável e trágica expansão
de la trata de esclavos con el descubrimiento de América después de 1492. Se comprobó a partir de entonces que no hubo muertes significativas de sudafricanos en contacto con las enfermedades europeas. Un comentario paralelo es que la historia de la esclavitud está imbricada en este proceso. La esclavitud no nació en África. La esclavitud africana fue el momento de mayor desenvolvimiento de la utilización del brazo humano en la actividad laboral. En aquel momento, grandes propiedades rurales, plantations. Siguiendo el razonamiento de McNeill, entre 1200 y 1500, con la alteración de los medios de comunicación marítimos y terrestres en Eurasia, especialmente después de la fundación del Imperio Mongol por Genghis Khan, se potenció el contacto con múltiples ecosistemas. En el apogeo de su expansión, el Imperio Mongol comprendía China, parte de Rusia, Asia Central, Irán e Irak. La red de comunicaciones al servicio de los comerciantes, ejércitos y puestos de apoyo hizo que Eurasia fuera mucho más permeable de lo que había sido hasta entonces a las epidemias, especialmente causadas por los roedores huéspedes. Una consecuencia de esta permeabilidad es el estallido de inúmeras pestilencias europeas que han seguido desde entonces. Godboom, en aquel texto que mencioné, que también está en la bibliografía, abordó estas pestilencias desde la perspectiva del proceso civilizador. Antes de que se complete este proceso de intercambios parasíticos en Eurasia, se integra un nuevo componente como resultado de los descubrimientos marítimos de portugueses y españoles. En el Nuevo Mundo, el contacto entre poblaciones ya afectadas por intercambios parasitarios con poblaciones previamente aisladas ha provocado y sigue provocando desastres por la vulnerabilidad de los amerindios a los microorganismos patogénicos, en este caso originarios de Eurasia y África. McNeill. Desde entonces, la disminución de la población ha sido catastrófica. En 1568, menos de 50 años después del momento en que Cortés inauguró sus intercambios epidemiológicos y también otros intercambios entre poblaciones amerindias y europeas, la población del centro de México se había reducido a unos 3 millones, es decir, a alrededor de una décima parte de lo que había encontrado Cortés cuando llegó. A partir de la década de 1700, con el adviento de los hospitales y escuelas de medicina, se produjo una organización de la profesión médica, lo que permitió la expansión de los contactos entre especialistas, la repetición de procedimientos y la discusión de experiencias, produciendo respuestas más sistemáticas sobre enfermedades. Este proceso se ha expandido globalmente, sumado a la incorporación permanente de nuevas tecnologías. En la década de 1940, el impacto de la medicina desarrollada científicamente y el establecimiento de sistemas de salud público se extendió a todo el mundo. En conclusión, McNeill afirma: pero en relación con el presente,
el futuro cercano sigue siendo obvio que la humanidad está experimentando uno de los trastornos ecológicos más masivos y extraordinarios que haya conocido el planeta. No se trata de estabilidad, sino de una secuencia de cambios bruscos y oscilaciones abruptas en el equilibrio existente entre microparasitismo y macroparasitismo. Por tanto, se puede esperar tanto en el futuro próximo como en el pasado reciente. Veamos entonces cómo Gottesblum, a partir de este rápido esquema del libro Plagues and Peoples, cómo Gottesblum se acerca del cambio de ideas y proposiciones. Para Elías, en la línea de pensamiento de Gospel, el cambio en los códigos de conducta higiénica a partir de la Edad Media, que no se debía a ninguna racionalidad derivada del conocimiento científico o de la práctica diaria. El cambio de comportamiento entre las personas ocurrió de manera más general, no con cambios en el sentido de lo que es vergonzoso y lo que es delicado, educado. La higiene pessoal y ambiental ocurrió en un momento posterior, como se documentó abundantemente. La tesis de Elías constituye un buen punto, Gottesblum. Las tesis de Elías constituyen un buen punto de partida para reexaminar el papel de la preocupación por la salud en el desarrollo de las prácticas sociales contemporáneas. El argumento de Gottesblum continúa proponiendo dos grandes objetivos. El primero de los cuales refuerza con evidencia el hecho de que la racionalización higiénica ocurrió más tarde a los cambios de comportamiento provocados por otras fuerzas sociales. En continuidad, abordó cuatro grandes epidemias ocurridas en el período: a la lepra, la peste, la sífilis y cólera, concluyendo con el abordaje del SIDA. En vista de estas cuestiones planteadas por su texto, al abordar la primera gran epidemia, la lepra, Gottesblum es enfático. Fue William McNeill quien llamó nuestra atención sobre esta dimensión de la historia humana. La historia de los encuentros de la humanidad con enfermedades infecciosas y las consecuencias de gran alcance que siguieron cada vez que los contactos a través de las fronteras de la enfermedad permitieron que una nueva infección se volvería devastadora: la población que carecía de inmunidad. Tras presentar las cuatro infecciones que más marcaron la historia europea, Gottesblum avanza en su argumento. La regla de oro sugerida por los escritos de Elías y McNeill, de que las epidemias y las respuestas que provocan deben entenderse en un marco histórico sociológico o sociogenético, se aplica al SIDA, tanto como cualquier enfermedad epidémica pasada. Una conclusión que surge muy claramente de nuestra investigación es que es poco probable que las enfermedades epidémicas en sí mismas tengan alguna influencia civilizadora. Por el contrario, mientras las epidemias permanezcan fuera de control, su principal efecto es que las personas tratan a las víctimas y otras personas sospechosas de tener la enfermedad con crueldad y hostilidad.
Bien, concluo. Tentando agregar las dos abordagens. Uma análise sociohistórica da Covid-19 não deveria haver em las áreas de la medicina mais estrechamente involucradas com seu controle uma solução para os múltiplos problemas que lhe conlleva. Junto às áreas médicas, há desenvolvimentos em las áreas de produção de alimentos, serviços, especialmente com a democratização do turismo e a velocidade e dimensão, desde a segunda metade do século passado, de los meios de transporte. Uma epidemia hoje em dia que se dá em países que centralizam o tráfego aéreo pode chegar em tão solo 2 dias a praticamente todas as partes do planeta. Pode convertir-se em pandemia mais rapidamente que em qualquer outro momento de nossa história. Se a isto le sumamos o devastador volume de circulação de mercancías, incluído o gigantesco desenvolvimento de soluções logísticas, inevitavelmente nossos hábitos, e aqui me refiro a nossa segunda natureza de heridas, estão bajo tensão. As epidemias, especialmente as pandemias, são situações novas, e, sin embargo, em maior ou menor medida. Seu estudo em diferentes áreas do conhecimento deve observar o rigor metodológico com o que a academia deve tratá-la em sua vida diária. Em primeiro lugar, há que evitar futurismos, muitas vezes negados, a la vez anacronismos e o presentismos, que miram o passado com os olhos no presente, e a que oferecem formas perigosas de entender os processos, e assim oscurecem as hipóteses transformadoras, em declarações apresuradas, instrumentalizadas para responder ao presente. Não sei se em vuestros países, mas em Brasil, a Covid é um problema político. Tanto no caso do SIDA como no caso da Covid-19, as dificuldades para afrontar verdades provisionais, incertidumbres, sentimentos e desejos han sido constantes. Espero que nossos jovens estudantes puedan aprovechar as indicações e conexões que nos estão sugerindo Elias, Godsblum e McNeill. Gracias. Oh, thank you very much, Ademir. It was very good to hear you and to bring this summary of the book and relate to you. And I'm sure that you, Fred, Adrian, and thank you for accepting to participate in this panel based on the book Plagues and People by William McNeill. And for sure, to relate to Norbert Elias and Godsblum. In addition, it was very rich to bring the personal experience that some of you had with the authors. Thank you very much. I'm sure that everybody knows in the world that we're struggling this moment between or among the microorganisms and humans that has been a challenge in the history, not only now. And then we need the historians, sociologists, anthropologists, biologists, doctors, chemists, and also the politicians. Who unfortunately, many of them are using this moment to stand out and not to collaborate in our society to solving the problem. And that this discussion has helped us to understand this moment better in the hope of not becoming food. Okay, well, we have some questions here. And many of them are asking to translate it to Spanish and the Portuguese, some of the articles or books. That's something important.
And David has a question asking if Adrian or others can answer too, if you think that we are already in the middle of an irrational fear of the virus on a global scale. If you can answer. Yeah, thank you very much. There was, yeah, hello. Thank you very much. I have read the questions. One question is also about me having published something in Spanish or Portuguese, which is unfortunately not the case. I have just published something in English, but I'm also in the conference volume of the last CIPS Congress, but this presentation, Epidemias was there also giving some feedback. It was about Norbert Elias and Martin Heidegger, not so much about pandemics. So it's not related. However, I have published in March something in Cambio on the impact of COVID on Germany. It's in English language, which can maybe translate it over the internet. I hope to publish in the future something, and I have seen all the pictures of Fred when he was about my age, and I hope I will publish when I have much as published as you, when I have reached your age, but I have not had that lifetime of publishing already. About the question of David, it's a very good question. Well, there are non-rational fears, and of course people have non-rational fears. I don't know, as you say, or if we are in the midst of an irrational fear. Well, I personally feel not so. I don't know if you are in an irrational fear on the pandemic. I think we have to look at it with all the opportunities of the knowledge we have by now, which is growing every month. You can look on the internet how this virus is spreading out and how it develops, how we can arrange ourselves, how it can be medically treated. So this is something which is growing, our knowledge. I find it is very good to see him as a new neighbor. It's not a neighbor we want to have, but if you move into a house and you have a neighbor next door which you don't like, you have to find a way to arrange yourself with them. And you can always get angry about him being noisy or putting his trash into your front yard, but it won't help you. You have to at some point to find some civilized way of arranging with this person who is living next to you. And we should also see COVID is not willing to destroy mankind. It's not trying to kill people. It's a living form which wants to survive as all of us humans want to survive. And as we see, it's not interested in spreading out on too many people, as the infection rate of COVID is 2.3 in the natural habit. So if you have one person infected, this person in a normal situation infects about 2.3 other people. We can put this down by lockdowns, by face shields, and all these things, but it's not interested to spread out too fast in the society, which makes it, I think, a very long-living neighbor, because if it would infect many people at one time, there was a very high immunity at a short period. If people were suddenly dying, it would also erode the virus. Now the virus is in a range where it habitates the human body, and I think it's a very interesting
virus on the case that it's an airborne virus as well. Ademir said it very rightfully in this presentation, and I want to make this point very strong of your presentation, Ademir, that it is a virus which is spreading out in the world over airplanes, over transportation by cars and by trains. A virus like COVID couldn't survive in the 19th century when we had sail ships and we were traveling by foot or by horse, because it would have been much more devastating. It would be more effective in a too short period. At this time we had other infections like syphilis or other by body fluids transmitted diseases. So I think it's another modern development which requires fast travel. It needs modern kinds of transportation. However, as we see, it's adapting to this, and the virus has its evolution. We saw recently how it developed in Denmark in minks, which is quite unusual, in different species to a different level. So in Denmark, minks had to be killed to avoid a spread over to mankind. And I think coronaviruses will be one following up of being living together, of a global society, of having airplanes and cars for fast travel. And yes, we will have to face it. And to come to a conclusion about David's question, we will have to find a more or less rational way. We can react non-rational, which is okay. Everybody can act non-rational. Mr. Trump does this very often, and it's not the best way to solve problems. You know, you can be very angry about this new neighbor, and you can scream around and say, just be silent, don't put your vase in front of my front yard. And it doesn't change the facts. It doesn't change the facts of how you have to arrange yourself with living together with someone. And that's how we should handle COVID, that we say, okay, I stay in distance to people I don't know. I wear a face cover when there's a high possibility of infection, and still I go on with my life, as it is unavoidable that we return into our jobs of working, and we need to see our loved ones and encounter people. And I think this is going to be what people will arrange on in the next years, when COVID will remain as a new neighbor. Okay, would you like to make some comments on this, Fred and the Ademir? Sí, en castellano. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con lo que dice Adrián. ¿Está mejor así? ¿Se escucha mejor? Bueno, ya, reacciones irracionales, todo depende de cómo se define racional, irracional, cuáles reacciones está ya reflexionando. Entonces yo no quiero contestar la pregunta sin saber más lo que significa la pregunta. Tal vez podría aclarar la persona que preguntó un poco, pero también quiero decir que ofrecerme disculpas para no mencionar que también Job Carton había fallecido, que muy lamentablemente él dejó una gran impresión en mí también, y todavía está muy vivo en mí, entonces ni me ocurrió mencionarlo, porque, bueno, William McNeill falleció ya hace 4 años, pues tengo más distancia, pero yo no tanto todavía. Pero también creo que el transporte, la velocidad del transporte en
el siglo XIX era suficiente para transportar virus de este tipo de corona. Entonces, yo no creo que eso es algo tan vinculado con el transporte moderno. Esta es no mi impresión. También quiero mencionar, tal vez es difícil de contestar la racionalidad o irracionalidad de la situación, pero lo que realmente me llama la atención es que la gente, especialmente en Europa y tal vez también en los Estados Unidos, no lo puedo juzgar también, tiene un mente muy, muy cerrado acerca de lo que está pasando en otros países, ni quieren aprender de eso. Entonces, parece que los europeos están pensando que podemos solucionar todo eso de nuestras maneras y no podemos aprender nada de China ni de América Latina. Mientras yo estuve mirando, cada día estoy mirando la televisión peruana, que fácilmente ahora puedo mirar aquí en Holanda, y pasando por su invierno, ¿no? En los meses pasados, ellos tenían que luchar realmente mucho con el virus, como ahora estamos luchando aquí en Europa. Entonces yo saqué la conclusión que viniendo el otoño aquí en Europa y el invierno, seguramente habrá una segunda ola y una segunda ola muy fuerte. Es lo que podemos aprender del Perú, a donde estaban tomando medidas mucho más estrictas que en Europa. Y mientras tanto tenía más problemas. Entonces, yo creo que valdría la pena abrir nuestros mentes un poco, especialmente en Europa, para realmente tomar en serio lo que está pasando en otras partes del mundo. Y también estoy por esa razón tan feliz que estamos aquí en este foro compartiendo nuestras ideas, pensamientos abiertamente, conversando. Me encanta. Gracias. Well, thank you very much. Well, I have a question here. Do you think that the COVID is showing the scars of a society? And we learned very little from the past. And also, many of the countries thought that would never reach there. If you can comment this. Sí, sí, también, aunque entre círculos de la gente que sabe de epidemias, seguramente hubo talos conocimientos, pero en la población más en general, no tanto, creo. Incluso los políticos o las políticas, no. Y es preocupante. Y por eso también creo que la enseñanza de la historia en una escala un poco más larga que normalmente se hace, sería muy ventajoso. Bueno, es lo que estamos intentando con la gran historia, ¿no? Pero sí, esa es una mentalidad de seguridad social y ecológica que se encuentra aquí en Europa, un poco menos en otras partes del mundo, simplemente porque se vive una existencia un poco menos segura. Es suficiente para contestar preguntas. Yeah. There are some questions also here on the box. Yes. In general, in the chat, yes. Oh, pode encontrar. Yes.
I think there's one question about the media reception and the non-rational reception of media on generating a lot of fear, and I think this is true. Well, it's happening right now that I have in my friends circles, I have two extremes of one reaction that people are saying, oh, don't you agree that we are going all to die by the virus? And the others say, oh, this virus is made up. It's the direct opposite. They say this virus is not that bad, and it's used by some kind of conspiracy by the government or whoever to cover specific politics. And I think this is a very good question about what is happening in the world, that media is not functioning as the torch of enlightenment, still to say. It's not following in rationalizing what we do as scientists, what's happening in the world, but it's piling up on two polarities that it is either something which is non-existent or which is totally devastating. And what can I say? It's Fred made a very good point about speaking also about the governments. We are, as sociologists, currently discussing what can I do, what can I do, not what should a permanent government do. We as sociologists should stay to what we can know about the virus, and we should find a way to rationalize what is happening in the media and to interpret it with the methods we have learned. That what is happening in the media is not to my liking. Yes, absolutely agree. And it would be very nice if all countries were like New Zealand, who had no COVID anymore after locking all the ports and all the airports. And in New Zealand, COVID has been eliminated by the consequent quarantine of those people. But we are not New Zealand. I live in Germany, which is in the middle of a continent. In Brazil and Colombia, you have very long borders in the jungle. You do not have that control of who's going in and out of the country, of infection pools, and it will be hard for governments to do this, and it's not much help to what is happening in the media of doing panic on one side, on the other side making doubtful that COVID exists at all. It's not helpful behavior by people. It's not helpful. But as sociologists, we should be staying to what can we do for ourselves. I think it's very clearly that now we are 57 people in this panel, that we can say, okay, how can I find personally for me a way to arrangement with what is happening in the world, and on the other side, we can spread out the light of enlightenment to say what Immanuel Kant would say, one of the big idols of Norbert Elias, of course. And Kant would always say we must spread out enlightenment. We must people tell how the things are without irrational fears, and that's our calling as sociologists. And so that's how I can answer this question from my perception. What is Elysian sociology? Yes. Bueno, el problema aquí es que no sabemos cómo están las cosas. Estamos aprendiendo a través del proceso, pero seguramente en el comienzo no sabíamos casi nada. Entonces, no es fácil decir cómo están las cosas si no sabemos. Lo que podemos hacer es recopilar los datos más
Yes. precisos que podemos recopilar y muchas veces no ha pasado. Y me pregunto por qué. Well, just to give an immediate answer, we have a lot of data on Wikipedia. You have medical journals which you can read. Our knowledge as mankind, as human beings, on this new infection, on this new plague is growing every day, and there is scientific publication of medical and biological researchers, and it's growing every day, and it takes some time. But in preparation of this panel, for example, I was just reading the most recent entries on Wikipedia, which is astonishingly how much has been researched by medical people over the last months, and I'm very grateful for these colleagues that they, as human researchers, have changed their subjects, their other subject, to doing this purpose for us as mankind. Yeah, but I agree, Fred, that it's an obligation for us as human beings to study what has happened, what had been done by researchers, and not following too much on the populists, on people which have not studied, or who are in a political office and not so much related to reality, not to mention some names of popular politicians. Bueno, podríamos continuar la discusión, me pero no gustaría- sé si es una buena idea. Sigue nomás. Gracias. Tal como veo esta situación, creo que eu diria, se estivesse orientando um trabalho acadêmico, eu diria, de início é inconclusivo a este momento. Pero estamos lidando com um fato real que necessita ser compreendido. Para tanto, creio que o passo inicial é sermos capazes de formular buenas hipótesis. Creo que cada resposta que se pueda dar para a Alemanha, ou Estados Unidos, ou Bélgica, ou Brasil, eu estou usando estes países como exemplo porque tenho filhos em Estados Unidos, em Nova York, em Berlim, em Bruxelas, e eu estou aqui em Brasil. Então, toda semana aferimos informações, como estão, que se passa. E não são exatamente informações convergentes, em nenhum sentido. No sentido de que são sociedades muito diferentes, no sentido que têm uma cultura urbana muito diferenciada. Então, eu me concentraria este momento, isto é o que intento fazer com os estudantes que estão fazendo sua maestria ou doutorado, em formular buenas hipóteses. A mais terrível é a que eu intentei formular em minha charla. Creio que tal qual este problema, esta pandemia se apresenta, há uma forte tendência que as epidemias próximas se cambiem muito rapidamente em pandemia. Da gripe espanhola para a Covid, tivemos cerca de 100 anos. Não há futurismo, pero há algo muito concreto. A relação que nós humanos temos com o meio ambiente e a velocidade como nós nos encontramos ao redor do mundo. Estas novas
esses novos feroces cambiantes podem rapidamente chegar em los humanos, se alimentar de nosotros, encontrar en nosotros un medio ambiente muy adaptado, muy bueno. Los problemas de relación con el medio ambiente que se vive en Amazonia no están restritos a Amazonia. ¿Por qué? Usted tiene un tráfico aéreo, un tráfico de personas, un tráfico de mercancías que potencializa este proceso. Esta é desta maneira, creio que estamos em um bom momento para tentar construir grupos de pesquisa em diferentes países, com diferentes experiências, testar alguns temas que puedan nos permitir nos aproximar mais do processo COVID. Não me aventuraria a dar respostas e também não me aventuraria a contestar respostas a este momento. Oh, there is one question from Diego. In Spanish should be, ¿cómo observan las pandemias en países donde los sistemas de la salud son de... Como inicialmente, quienes alegaron que el virus pertencían a sectores con ciertas solvencias económicas. Y ahora la mayoría... la mayoría de los infectados pertenece a los sectores vulnerables o marginados de la población. Tal vez podría decir algo. Obviamente, en un país que yo estoy trabajando diariamente, el Perú, mi querido Perú, tiene una población donde 70% de la gente vive de forma informal, ¿no? 30% del comercio formal, 70%. Así me dijeron hoy día, ¿no? En sus discusiones sobre el gobierno y todo eso. Bueno, la gente vive muy cerca, ¿no? Tiene muy pocas maneras de evitarse tomar distancia, ni tiene acceso a mucha agua, ni otros recursos. Y entonces, mucho más fácilmente se contagian. Es casi inevitable, ¿no? El transporte público, el mercado, aunque han hecho esfuerzos realmente gigantescos, mucho más que en Holanda, para evitar contagios, ¿no? Las medidas son mucho más estrictas en el Perú que en Holanda. Pero es una situación tan difícil, tan ecológicamente diversa, con gente. Es un país con 40 idiomas originarios. ¿No? ¿Cómo gestionarlo? Son problemas realmente gigantescos. Y comprendo muy bien que es muy difícil evitar ya muchos contagios. Incluso también de vez en cuando les falta autocontrol, pero no es tan disimulado. En Holanda, en Europa en general, se observan las mismas cosas, ¿no? Jóvenes que quieren festejar y todo eso. Pasa en todos los países y a mí me parece que tal vez hay más disciplina en el Perú que en Holanda, en otros países europeos. Tal vez en Alemania yo creo que hay un poco más estrictos y por eso tiene mucho menos infecciones que Holanda. Creo que en Holanda tenemos 5 veces más infecciones, contagios que en Alemania. Es mucho que estaría pasando.
Y sería muy interesante investigar también las respuestas bioquímicamente basadas. Es mucho mejor, creo, en Alemania que en Holanda, donde a mí me parece intentar un poco pretender que la situación no era tan severa que realmente era, como pasó también en muchos otros países. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Qué estaría pasando? Entonces sería muy interesante, en mi opinión, investigar las interdependencias tal como existe en el campo político, vinculado con el campo médico, campo científico, y cómo funciona, cuáles conversaciones, quiénes tienen más o menos poder. Yo creo que hay que analizar la situación de tales maneras. En ese sentido también creo que países a donde la gente básicamente tiene que ir en la calle para vender sus cosas porque es el ingreso del mismo día, no tiene un problema mucho más grande que en países que tienen una reserva, como Holanda, los países más afluentes. Todo eso juega un papel. Y también este problema existe en los Estados Unidos, ¿no? Tal vez se da cuenta tanto, pero también allá vive gente, mucha gente de semana a semana y no saben si van a tener un ingreso la próxima semana. Entonces, por eso allá también tiene que ir trabajando y en el proceso, tal vez contagiándose. Yes, I agree. We don't know what is happening, for example, in Africa. There's very insufficient data of poor people in Africa. We have, if you look at this famous website of the Johns Hopkins University on the coronavirus, you see it's missing, lacking data of Africa, of poor people. We have to see what is happening. And I totally agree with Fred on the point that people will just ignore the pandemic. They will go out and they have to work because they have to have some income. And it's a situation where people who are living in richer countries where more well off have a better chance of survival. Yes, that's what is happening. If I can go back to the question of David originally asking, it was about what can be done. Well, I think it's important for political people, for political sphere, to keep up the economy working, to maintain that there is some kind of income. And if you look into the big historic pandemics, Epidemias was quoting from the book a very interesting passage about 90% of population were dying in some periods of pandemics. It happened because there was not a functioning economy anymore. It was not because so much of the infection, but people became ill, they were not fed food, they didn't get enough to drink, and they were too weak to stand up and get something to drink and something to eat. There was not any more food available in towns, only in the rural parts. And people didn't die of the pandemic, but from starvation and from thirst. And I think that's important to as a very fundamental thing on pandemics in general, to maintain the infrastructure of people getting nutrition as all. And what my government, as I observe it very clearly from my country, tries is to try to avoid some kind of over exhaustion of the health system.
we in Central Europe, Fred pointed it out, have a very good health infrastructure, very much hospitals, and we are trying to have quarantine measurements which are adapted to the situation, so that we have some kind of infection continuously, but not a peak at some point where people cannot be treated in hospitals. And it happened in northern Italy. It happened at some point in Great Britain, in some areas, that people were only brought to hospital who were severely ill shortly before dying, because they knew we have to limit hospital beds, which is not the case in Germany currently. We can bring everybody who is feeling ill into a hospital bed, which is right now. So that's how you handle this as a government. You have a spare resource, and you have to find a way how to give those resources to that people who require them the best. And I think that's the way where they go now. And I totally agree that nobody of us is able to look into the future of what will bring this winter, of this cold season now, which we are now experiencing. If there will be a more rise of pandemic here in Europe, or if it will stay on that level, which can be covered by the health system, which can be covered by the economy right now. So that's interesting to see what will happen. And I'm not a prophet. I don't know what is going to happen, but I feel that European societies, European governments are rational enough to cover this. While I have some doubts about some countries in America and in Africa. And I hope, nevertheless, that they will do their very best in solving this common threat for mankind. And I think in 2021, we will see, because then we have now a full year. We can see how the virus has adapted to us, how we have adapted to the virus, and how our health systems has worked on the world on the whole. So I'm not a prophet, but I'm very interested. Okay. Yo creo que hay un dado nuevo en la ecuación para buscarmos una respuesta a esta cuestión, que es justamente la vacina. Si tenemos, como parece que tendremos en el inicio del próximo año, una gran masa uma grande quantidade de empresas e governos e organizações produzindo vacinas. Esta dubiedade de nossa relação com o meio social e ambiental que vivimos. Digo social e ambiental porque, por exemplo, em estado de São Paulo, é estado rico, que concentra 1/3 da população brasileira. Lá, para que tenham uma ideia micro, o mercado imobiliário ha cambiado. Os apartamentos hoje estão mais baratos e as casas estão mais caras. Todas as pessoas que podem estão cambiando sua residência de apartamentos porque uma pequena experiência de distanciamento social evidencia que ter uma casa é melhor, muito melhor do que ter um apartamento. Contudo, este pequeno câmbio, como também outro câmbio. Agora, São Paulo, o estado de São Paulo não teve problemas hospitalares. Todas as pessoas que necessitaram tiveram atendimento pelo sistema de saúde público. Brasil tem sistema nacional que tentou copiar o National Health Service da Inglaterra. Chamamos nós de SUS, Sistema Único de Saúde, que é nacionalizada. Então,
obviamente, em alguns estados brasileiros, especialmente em começo de pandemia, como foi o caso do estado de Amazonas, ela começou muito forte. Allá, o sistema de saúde não estava equipado para oferecer respiradores para os enfermos. Pero no, nas regiões sul, sudeste, nordeste, incluso centro-oeste, não houve um desequilíbrio entre necessidade e oferta pública de leitos do sistema de saúde. Pero esto es para dizer que o primeiro momento da pandemia em Brasil foi basicamente da classe alta que viajava para o exterior. Estes viajantes trouxeram a pandemia. Esperava-se que quando os vírus chegassem às favelas e periferias, a explosão seria brutal. Pero hasta chegar, o sistema encontrou um ponto de equilíbrio, instável, pero um ponto de equilíbrio. Agora, vamos a ver o que ocorrerá com a vacina. Não sabemos se a vacina terá uma validade, um efeito por 1 ano, por 6 meses, por 10 anos. Não sabemos a efetividade. É algo crucial para nos dizer como teremos que conviver com este vicino, como ha dicho Adrián. Es un vicino, pero con vacina las piezas del xadrez cambian. Y hay otras posibilidades que el momento está a crear. Entonces, creo que no consigo dar una respuesta como sería deseable, porque, sabes, el proceso está en andamento, es un proceso que tiene una marcha batida, una marcha fuerte, una marcha militar de velocidad. En 4 meses, una variable nueva, decisiva, estará de alguma maneira atuando neste processo. Well, thank you, Ademir. Well, I would like to continue this on and on, but the time is on. And for sure, Adrian, Fred, and Ademir, you left important messages and knowledge about plagues and peoples that we needed to learn to get through this pandemic. Thank you very much. Thank you. I'm very glad to be here. I'm just telling you that I read this book in 80s when I was doing my PhD, and I always had, there was an edition of 1976. It's an old version. Okay, I'm very glad to be with you, and I'm sure that everybody here too. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, doctoras. Gracias. Muchas gracias Muchas a todos por la participación. Y abrimos el espacio. Este es como nuestro primer gran paso en la construcción del simposio. Y todos y todas cordialmente invitados a las actividades que iniciamos hoy y vamos a terminar. Continuamos, pero en el simposio terminamos el viernes, pero continuamos todos trabajando con la invitación de que vamos a construir entre todos y vamos a establecer lazos entre todos para tratar de entender qué es lo que nos pasa. Y eso es lo que venimos a hacer acá. Entonces, bienvenidos y un placer tenerlos acá. Así sea virtualmente, un placer. Gracias. Chao. Bye bye. Bye bye. Creo que sí. Es que me tocó variar porque no entendía.
Ya, Oye, ahí estoy checando la sí, hora.